बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जिसमें एक माजूर शख्स से चंद पुलिस वाले उसके ठेले से वो गर्म कपड़े जुराबें उठा के ले गए और वो चीखता रहा। फिर एक सोशल मीडिया पे, जिसे हम बुरा कहते हैं, एक सहाफ़ी ने, जो यूट्यूबर था, उसने उसकी वीडियो बनाई और वो वीडियो देखने के बाद क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया एक ताकत है, एक पावर है। उस वीडियो की वजह से फिर आईजी पंजाब जो हैं, उन्होंने डीएजी ऑपरेशंस नासिर रिजवी साहब को भेजा और वो वहां गए और जाके उसको दिलासा दिया, उसको सल्यूट किया, उसको कोई रकम दी और उसे यकीन दहानी कराई कि वो लोग, वो पुलिस वाले जिन्होंने उसके उस ठेले से कुछ चीजें जबरदस्ती उठा के ले गए, मुफ्त ले गए, क्योंकि बहुत से पुलिस वालों को मुफ्त खाने की आदत होती है, तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक ना ही वो कार्रवाई कहीं नजर आई और ना ही उन पुलिस वालों के नाम सामने आए। पहले आप ये वीडियो देख लें उस शख्स की जो दुहाइयां दे रहा है, और उसके बाद फिर नासिर रिजवी साहब जाते हैं और वो वहां जाके क्या करते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। पुलिस वाले हमारे मुहाफ़िज़ हैं, इधर से कोई चोरी करता है तो हम ज़ाहिर है 15 पे कॉल करके हेल्प मांगते हैं, लेकिन जब वो पुलिस वाले खुद ही ऐसे करने लग जाएंगे। पुलिस वाले डाले के ऊपर आए हैं मेरे पास, उन्होंने गाड़ी आगे खड़ी करके आए हैं, ठीक है, तो वो पीछे से मुझे कहते हैं कि भाई हमें कुछ चीज़ें चाहिए। उन्होंने कुछ राबों के जोड़े उतारे, 2-3 दस्तानियों की जोड़ी हैं, 2-3 टोपियाँ ली हैं। कहता कि मैं साहब को दहाल हूँ। मैंने कहा अंकल जी मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, ठीक है, ये मैंने बोर्ड भी लगाया हुआ है कि जिस पे लिखा हुआ है कि माजूर हूँ, कोई चीज़ चोरी या छीन कर ना भागें। उन्होंने चीज़ें वगैरह उतारी, उनका मैं साहब को दहाल हूँ। तो जब वो साहब को उठाने गए हैं, डाले में बैठे हैं, तो डाले को सलब मारा और चले गए हैं। बच्चों के रिज़्क के लिए हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके भी नुकसान होता है हमारा। जो 1000-1200 बचना होता है वो भी कोई लेके चला जाए तो हम क्या करेंगे? बंदा कहाँ जाए? इससे बेहतर है अल्लाह पाक हमें मौत दे दे, वो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है? वो शर्मिंदा हूँ आप ना मेरी जान, आप तो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, बल्कि तकलीफ़ तो मुझे है। और मैं आपको ये यकीन दिलवाता हूँ कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे। और साथ ही साथ उनको मैंने ज़रूरी तौर पे ये बड़ा क्लियर है कि जिन्होंने ये दरिंदगी की है, जिन्होंने एक इंसानियत सोच हरकत की है, उन दरिंदों को कैफ़े करदार तक पहुंचाऊंगा। और आपका 100% ख्याल रखना ये मेरा फ़र्ज़ है और अपने फ़राइज़ हम ज़रूर निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाए सर, वो पढ़ लिख जाए और पुलिस अफसर बने। मेरा ये ख्वाब है सर। ख्वाब है हाँ तो जी। बस जी हम बनाएंगे पुलिस ऑफिसर, 100% बनाएंगे। ये आपके लिए है और ये आपने रखना है, ये आपके भाई की तरफ से, भाई की तरफ से। भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर। तरजीह देता नहीं, हूं। मैं आपको सलूट करता हूँ और मैं सलूट आपकी मेहनत को कर रहा हूँ, मैं सलूट आपके जज्बे को कर रहा हूँ, मैं सलूट आपकी इस सोच को कर रहा हूँ, जो सोच एक मस्बत भी है, पाक भी है और बहुत बड़ी सोच है। आप माजूर नहीं, माजूर वो हैं जिन्होंने गलत हरकत की 18 दिसंबर को। माजूर वो हैं जिन्होंने यहाँ से गलत हरकत करते हुए, जिन्होंने दरिंदगी करते हुए यहाँ से चीज़ें चोरी की। माजूर वो हैं ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी। आप माजूर नहीं, आप तो मजबूत हैं और आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो और ये भाई आपके साथ रहेगा। और वो मेरे जो छोटे नन्हे हैं, उन नन्हों की किताबों का हम पूरा ख्याल करेंगे ताकि वो बड़े ऑफिसर बने। और वो जो आपका बेटा है, जो हमारा भतीजा है, वो पुलिस ऑफिसर बने। पूरी लाहौर पुलिस आपके साथ। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, अल्लाह, थैंक यू, अल्लाह। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी और उस शख्स की फरियादें भी सुनी, रो रो के वो पुलिस वालों को बद्दुआएं भी दे रहा है। और फिर जब डीएजी वहां जाते हैं तो फिर वो उनसे कहता है जी मैं आपसे शर्मिंदा हूं, लेकिन डीएजी साहब ने एक अच्छा एक्ट किया आईजी साहब के कहने पे, और जो एसएसपी ऑपरेशंस थे वो भी उनके साथ साथ गए थे। अब देखें फर्दर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन मैं इस वाकये से, मुझे भी एक वाकया याद आ गया अपनी सर्विस का। जब मैं एसएचओ नौशहरा जदीद था, तो एक दिन एक खातून मेरे पास आई, बुजुर्ग खातून थी। मैं एसएचओ के कमरे में बैठा हुआ था
اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جہاں جہاں میں نے سرو کیا ہے تو میں غریبوں کی ہمیشہ سنا کرتا تھا۔ خاتون نے مجھے دہائی دی آ کے اور کہا کہ جی فلاں ہیڈ کانسٹیبل اور اس کے ساتھ 2 کانسٹیبلز تھے، وہ آئے ایک درخواست کو لے کے کہ اس میں کہ جی میرا بیٹا چوری میں ملوث ہے، اور حالانکہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ کوئی چوری ووری نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پولیس والوں نے کہا کہ جی تھانے دار بڑا سخت ہے اور وہ تا بغیر پیسے دے گال نہیں سنتا تے، ورنہ تیرے بیٹے کو پولیس مقابلے سے مار دے گا۔ یعنی جو وہ پولیس تھانے دار ہے، ایس ایچ او ہے یا کوئی بھی تھانے دار ہے، وہ بڑا سخت آدمی ہے اور پولیس مقابلے میں وہ مار دے گا تو پیسے دو۔ تو اس خاتون نے کہا کہ سر میں نے، خان صاحب، میں نے اپنی بیٹی کے جہیز کا جو جوڑا پڑا ہوا تھا وہ میں نے کہیں گروی رکھا اور اس کے بدلے میں نے 1000 روپیہ لے کے اس ہیڈ کانسٹیبل کو دیا۔ ناظرین یقین جانے میرا سر شرم سے جھک گیا کہ کیا ہمارے پولیس والے، سارے پولیس والوں کی میں بات نہیں کرتا لیکن موسٹلی پولیس والے جو ہیں وہ اسی طرح کا ایکٹ کرتے ہیں۔ میں نے اس ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا، اس کو بے عزت کیا، اس کو سسپینڈ کیا، خود سسپینڈ کیا اور اس کی رپورٹ بنا کے بھیجی، اور اس کے بعد میں نے کبھی یہ کہا کہ جی میرے تھانے کیا، یہ میرے سرکل احمد پور سرکل میں بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ ظاہر ہے وہ پولیس والا پھر بحال ہو گیا ہوگا اور ملازمت کر رہا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ایسا ہی تھانے دار بن گیا، اس وقت وہ ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ لیکن ناظرین جن لوگوں کی خصلت میں اس مفت خوری ہوتی ہے، آج بھی یہاں لاہور میں بڑی شکایتیں ہیں، پورے پنجاب میں شکایتیں ہیں کہ پولیس والے مفت جا کے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد بل نہیں دیتے۔ کئی دفعہ یہ شکایتیں ہوئی اور یہ تمام پولیس والے جو آئی جی کام کر رہے ہیں ان کے کیے ہوئے پہ پانی پھیر دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ اتنے کام کرنے کے باوجود، تھانوں کی رینوویشن کرنے کے باوجود، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آئی جی کو لے کے تمام ڈی اے جیز اور تمام ڈی پی اوز وہ اینکر بنے ہوئے ہیں، ڈی ایس پیز اینکر بنے ہوئے ہیں، ایس ایچ اوز اینکر بنے ہوئے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ اینکروں کی ایک بہار آ گئی ہے، صحافی ہیں، یہ پولیس والے نہیں ہیں جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور عوام کو اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس درمیان میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جو کہ تمام وہ جو کی ہوئی محنت ہے پولیس والوں کی، آئی جی صاحب کی اور بقیہ پولیس والوں کی، وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ آپ یقین جانیں کہ یہ حرکتیں پولیس کو بدنام کرتی ہیں، اور یہ چند پولیس والے ہیں، میرے خیال میں ان کی انکوائری کمپلیٹ ہونی چاہیے، ان کو نوکری سے نکال دینا چاہیے اس پولیس والوں کو، اور آئندہ لکھ دینا چاہیے کہ یہ کہیں سے بھی دوبارہ بحال ہو کے اس محکمے میں نہ آئے، تو شاید اس محکمے کی کچھ عزت میں اضافہ ہو جائے۔